אנחנו תקפנו היום את מי שאחראי על מתווה השיגור היומיים, את איברהים אקיל, יחד עם צמרת מפקדים מכוח רדואן. יש שם כ10 מפקדים שנהרגו. Ada satu pasukan Hizbullah yang sejak awal tahun 2024 ini sering disebut-sebut oleh militer Israel. Nama pasukan ini kembali mencuat setelah Israel mengklaim telah menewaskan salah satu komandan Hizbullah, Ibrahim Aqil, dalam sebuah serangan udara di Beirut pada Jumat 20 September 2024. Pasukan ini bernama Radwan, salah satu pasukan elit yang dimiliki oleh kelompok Hizbullah. Siapa itu pasukan Radwan dan kenapa Israel begitu waspada terhadap keberadaan mereka? Informasi yang diketahui soal pasukan elit Radwan sangat minim. Hizbullah sangat jarang memberi penjelasan soal siapa dan apa fungsi dari pasukan Radwan ini. Namun, ada beberapa informasi dasar yang berhasil terungkap. Dilansir dari New York Times, kelompok ini mengambil nama Radwan dari nama samaran eks-pemimpinnya Imad Muknieh yang dilenyapkan di Suriah pada tahun 2008. Di bawah komandonya, unit ini berperan krusial dalam penculikan tentara Israel pada tahun mereka berdiri, yakni tahun 2006, yang juga menjadi pemicu pecahnya Perang Lebanon Kedua. Jumlah pasukan Radwan diperkirakan memiliki ribuan anggota dengan pengalaman perang di gurun, pegunungan, bahkan salju. Kemampuan tempur pasukan Radwan bersama dengan pasukan Hizbullah maupun proksi lainnya yang didukung Iran juga sudah terasa dan terbukti kala melawan ISIS di Suriah. Tetapi pertempuran sejak Juli hingga September 2024 ini menjadi periode paling aktif pasukan ini sejak melawan Israel pada tahun 2006. Pasukan Radwan diyakini telah memimpin konflik jangka panjang antara Hizbullah dan Israel sejak serangan Hamas pada 7 Oktober 2023. Juru bicara Israel Defense Force atau IDF Daniel Hagari pada Jumat 20 September 2024 menjelaskan pasukan itu merencanakan serangan bertajuk Conquer the Galilee atau penaklukan Galilea Israel. Dalam serangan itu, Hizbullah berniat masuk ke komunitas Israel dan menghabisi warga sipil yang tak bersalah. Dari pihak Israel juga meyakini pasukan Radwan bakal menjadi yang terdepan dalam setiap serangan Hizbullah pada masa mendatang. במסגרתה חיזבאללה תכנן לפשוט לשטח ישראל, לכבוש את יישובי הגליל ולרצוח ולחטוף אזרחים ישראלים. בדומה למה שביצע חמאס ב-7 באוקטובר. Sementara pensiunan intelijen Israel Tamir Haiman menjelaskan, pasukan Radwan ingin meniru apa yang Hamas lakukan pada 7 Oktober 2023 lalu. Hizbullah dan Hamas juga sama-sama tergabung dalam poros perlawanan dengan Iran sebagai kekuatan utama. Jika mereka ingin memperluas perang, perbatasan Israel-Lebanon jadi tempat yang paling pas untuk melakukannya. Pada tahun 2023 lalu, pasukan Radwan sempat tampil dalam latihan militer terbuka yang dilakukan oleh Hizbullah. Latihan itu terhitung langka karena kelompok itu seringnya mengadakan latihan secara tertutup. Dalam latihan itu, mereka memperlihatkan persenjataan militer yang besar serta simulasi penyusupan ke wilayah Israel. Pasukan Radwan juga pernah membuat video propaganda yang memamerkan taktik unit kecil serta latihan tembak langsung yang dilakukan kelompok itu. Lalu kenapa nama pasukan Radwan baru terdengar belum lama ini? Sahabat Kompas.com mungkin sudah tahu kalau Israel dan Hizbullah saling berbalas serangan di perbatasan sejak 8 Oktober 2023. Hizbullah melakukan tindakan itu sebagai bentuk solidaritas terhadap kelompok Hamas. Serangan itu memaksa puluhan ribu orang di setiap sisi perbatasan mengungsi, termasuk ribuan warga Israel. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mendapat banyak tekanan untuk melindungi warganya dan membawa mereka kembali ke rumah di Israel Utara. Ancaman serangan Hizbullah ini makin lama makin serius.
Desember 2023, salah seorang penasehat keamanan nasional Israel, Zachi Hanekbi, menegaskan negaranya tidak lagi dapat menerima kehadiran pasukan Ratuan yang ditempatkan di perbatasan. Januari 2024 lalu, Hagari menegaskan fokus mereka di Lebanon adalah mengusir pasukan Ratuan dari perbatasan. Maka berbagai serangan ke Lebanon yang terjadi selama minggu ketiga September 2024 ini disebut telah menyebabkan pukulan fatal bagi pasukan tersebut. השבוע האחרון מדגים היטב את מה שאני מדבר עליו. בשבוע אחד אפשר לומר שנסראללה נשאר בודד בצמרת במובנים רבים. כוחות רדואן ספגו את המכה האנושה של חיסול כל הצמרת שלהם, מפקדי הגזרות, החטיבות ואנשי המטה, בראשם הקיל. הוצאנו מקשירות יחידות שלמות בתוך מערכים השונים כתוצאה מהפעילויות שהיו בתחילת השבוע, בהם נפגעו הרבה מאוד מחבלים. Lantas bagaimana pasukan Ratuan dan kelompok Hizbullah merespon situasi sulit yang mereka alami ini? Wafatnya Ibrahim Aqil membuat pasukan Ratuan mau tidak mau harus menunjuk pimpinan baru. Dilansir dari Jerusalem Post, Ali Reda Abbas ditunjuk sebagai komandan baru dari unit Ratuan. Abbas lahir di kota Baris, Lebanon Selatan dan menjadi salah satu sosok senior di Hizbullah. Ia sempat lolos dari percobaan pembunuhan pada tahun 1990-an saat bekerja sama dengan Aqil. Ia telah memegang berbagai peran militer yang dikenal sebagai perwira operasi utama dalam Komando Selatan Hizbullah yang menjadikannya bagian dari generasi ketiga organisasi tersebut. Abbas punya gelar universitas dan pernah menerima pelatihan militer tingkat lanjut di Iran. Sosoknya kerap muncul di media dengan wajah tertutup ketika membahas operasi militer yang dilakukan oleh Hizbullah. Pasukan Ratuan menjadi ancaman baru bagi Israel. Pasukan elit Hizbullah yang misterius ini menjadi fokus Israel dalam pertempuran mereka di utara. Mereka punya rekam jejak panjang, terutama saat perang Israel-Lebanon pada tahun 2006 yang lalu. Namun kelompok itu mendapat goncangan hebat saat komandan mereka, Ibrahim Aqil, tewas dalam serangan udara Israel yang menyasar sebuah gedung di Beirut. Meski begitu, Ratuan telah memilih Ali Reda Abbas sebagai komandan baru. Bagaimana sepak terjang pasukan ini selanjutnya? Saksikan perkembangannya hanya di kanal YouTube Kompas.com.